ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पावन बन, गति सदगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। पतित आत्मा गति सदगति के लायक नहीं। बेहद का बाप तुम्हें, बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। বাবা কালকেও বলেছিলেন না, সব হদগুলো ছেড়ে দাও, কেননা এখন বেহদের সংকল্প করতে হবে, বেহদের আমরা অধিকারী হব। তো বাবা বলছেন এবার বেহদের পবিত্রতাও ধারণ করতে হবে, তাই না? प्रश्न, पिता व्रता किसे कहेंगे? पिता व्रता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, पिता व्रता वो है, पिता व्रता वो है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। पिता व्रता वो है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं। अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही, ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन, उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है। वो कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। वो कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। तो पिता व्रता माने शिव बाबार कोलेर गणेश, ताई ना? तो की निशानी बाबा बोलছেন যেরকম গণেশের তৃতীয় নেত্র দেখানো হয়, অশরীরী স্থিতি, বাবার কোলে বসে থাকে, মাটিতে তার পাই থাকে না, মানে সম্পূর্ণভাবে বাবার কাছে সমর্পিত, তাই না? পুরো বাবার শ্রীমতে চলে, বাবার ইয়াদেও থাকে। এইরকম সপুত বাচ্চা যার বুদ্ধি পবিত্র বুদ্ধি হয়ে যায়, তাই না? गीत, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया।
ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। সবাই শুক্রিয়া করি বাবাকে। বাবা বলছেন সবাই করে না, নম্বরবার। যার শ্রীমতে চলতে কড়া লাগে, কঠিন লাগে, সে শুক্রিয়া করবে, ভাববে কোথায় ফাঁসিয়ে দিল বাবা, তাই তো। কিন্তু যার শ্রীমতে চলতে আনন্দ হয়, খুশি পায়, সে বলবে বাবা শুক্রিয়া, আমার জীবন ধন্য করে দিল, তাই না? তো নম্বরবার, তাই না? तो सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सिक व प्रेम से उपस्थित हैं, वही अंदर में शुक्रिया मानते हैं, তাই না? যে বাবার ইয়াদ আর সেবা প্রেম সে করে, সে দিল থেকে আনন্দের অনুভবও পাবে আর বাবার প্রতি তার শুক্রিয়াও বেরোবে, তাই না? বাবা কালকেই বলছিল না, দিল আর দিমাগের খেলা। যদি দিমাগ থেকে শ্রীমতে চলি তাহলে কিন্তু সে খুশি, সে আনন্দ থাকবে না, তাই না? কিন্তু যদি দিল থেকে চলি তাহলে খুশি আনন্দ নিরন্তর থাকবে। वही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के, सो तो बरोबर है माया ने सबको नालायक बना दिया है, তাই না? যে বুঝেছে বাবার কাছে এসে আমার অনেক কিছু চোখ খুলেছে, তাই না? তো তার মন থেকে কি বেরোবে যে বাবা কমসে কম লাস্টের সময় নিজের কাছে তো ডাকলে, আমি তো কিছুই জানতাম না, তাই না? বোকার মতন জীবনে চলতাম। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का लायक कौन बनाता है और फिर नरक का लायक कौन बनाते हैं। वो तो समझते हैं कि गति और सद्गति दोनों का लायक बनाते हैं बाप, नहीं तो वहाँ के लायक कोई है नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, यह दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है, তাই না? এত সময় হয়ে গেল, কিছু কিছু সাধু সন্ন্যাসীরা বাবাকে চিনেছে, এখনো অনেক বাকি আছে। তো বাবা বলছেন দেখো কেউ চিনতে पारछे ना। कायदा भी है, बाप को ही आकर परिचय देना है, यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों। শাস্ত্রে বলা আছে না যে আকাশবাণী করলো, আকাশ থেকে শব্দ চলে আসলো যে তুমি এরকম করো। বাবা বলছে ওই রকম প্রেরণা দিয়ে আকাশবাণী করে যদি করা যেত, আর ওই করাতেই সবাই যদি শুধরে যেত, তাহলে ভগবানকে এত মেহনত করতে লাগতো না, তাই না? কিন্তু আছে বাচ্চাগুলোর মধ্যে সে শক্তি আছে যে উপর থেকে আকাশবাণী হয়ে গেল, কালকে থেকে একদম ভোর 2টোর থেকে অমৃতবেলা করবে, করে নেবে বাচ্চা, করবে, তাই না? তো সে শক্তি তো পেতে হবে না, তার জন্যে মা বাবাকে কি করতে হয়, বাচ্চার পিছনে লেগে থাকতে হয়, তাই না? পুচকে বাচ্চা এখনো খেতে শিখিনি, হাঁটতে শিখিনি, আর আকাশবাণী করে দিল তুমি এরকম করো, পারবে করতে, তাই না? तो तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि हैं। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए यह भी अक्ल होना चाहिए। सिवाय नम भी जरूर है, वही मात पिता ऊंचे ते ऊंच है, ब्रह्मा विष्णु संकट तो रचना है, তাই না? বাবা বলছেন এখন তো প্রদর্শনী বোঝাবে, প্রদর্শনী সেবা ঠিক করা হচ্ছে, তাই না? তো সেখানে কি করে বুঝাবে, তারও অক্কল চাই।
গিয়ে সেখানে যদি বাবা বাবা শুরু করলে তো সেবা হবে, তাই না? তো সেখানে হবে না, সেখানে ঈশ্বর শিব परमात्मा बोलते হবে। उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा, माँ भी होनी चाहिए, सबका गॉड फादर तो एक है जरूर, निराकार को ही गॉड कहा जाता है, क्रिएटर हमेशा एक ही होता है, তাই না? ঈশ্বরের নাম গড কেন রাখা হলো? জি ফর জেনারেটর, ও ফর অপারেটর, ডি ফর ডেস্ট্রয়ার, তাই না? সৃষ্টি স্থিতি লয়, স্থাপনা পালনা, বিনাশের কাজ করে। তো কিভাবে করে সেটা বুঝাও। तो बाबा कहते पहले पहले तो परिचय देना पड़े अल्फ का, यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वो भी समझना है, তাই না? ঈশ্বরের পরিচয় দিতে হবে, কিন্তু তার জন্যে ভূমিকা তৈরি করতে হবে, তাই না? ডাইরেক্ট যদি বলি এটা ঈশ্বর মানবে? এত বড় বড় প্রতিমাতে পুজো করছে, আর যদি বলি নিরাকার পরমাত্মা, তার আগে আত্মা বুঝাতে হবে, তার আগে তুমি কে বোঝাতে হবে, তাই না? তারপরে তো সে বুঝবে। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया, वो भगवान कौन है पहले अल्प की पहचान देनी है, बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है, वो निराकार बाप आकर बच्चों को बरसा देते हैं, किसी के द्वारा तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया, তাই না? শতযুগে এতগুলো রাজা হবে, তেতাতে এত, দাপরে এত, কলিযুগে এত রাজা হবে, তো এত রাজাগুলোকে বানাতে তো হবে। তো সেই কাজ এখন বাবা করছে। सतयुगी राज्य किसने स्थापन किया, हेबिन का रचयिता कौन है, जरूर हेबनली गॉडफादर होगा, वो निराकार होना चाहिए, पहले पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है, श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है, जब सूक्ष्म बतन बालों को भी रचा जाता है वो भी क्रिएशन है, फिर स्थूल बतन बालों को भगवान कैसे कहेंगे, তাই না? ভগবান কি করে শরীরধারী হতে পারে? কেননা শরীরের লিমিট আছে। যদি ভগবান শরীরধারী হয়, হাড় মাংসের দেহ থাকে, সে অবতার নেয়, তাহলে এখনও সে কোনো অ্যাড্রেস ঠিকানায় থাকবে পৃথিবীর উপরে। আর যদি সে ধরো ভারতে আছে, এবার আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়াতে ভক্ত তাকে আহ্বান করলো, তো দেহ ধরে উড়ে যেতে তো পারবে না, সেখানে পৌঁছতে ভিসা করতেই তো, পাসপোর্ট করতেই তো তার 6 মাস লাগবে, তো পৌঁছাবে কি করে, তাই না? তো অনেক লিমিটেশন আছে দেহের। তারপরে মা বাবার থেকে পালনা নেবে, তো তার প্রতি ঋণ চুক্ত করতে হবে, বাল বাচ্চা সংসার করবে, তো তার প্রতি দায়বদ্ধতা থাকবে, তো ভক্তদেরকে কখন দেখবে, তাই না? ওই জন্যে ভগবান কখনো দেহধারী হতে পারে না, এটা বোঝাতে হবে, তাই না? যদিও বা আমরা মা দুর্গা বলি, কৃষ্ণ বলি, রাম বলি, কিন্তু তাদেরকে কি কল্পনা করি যে তারা অমর শক্তি, মানে তারা আছে কোথায়, এমন জায়গা যেখানে কোনো হাড় মাংসের বা শরীরের কোনো লিমিটেশন নেই, তাই না? কোনো বাধা বাঁধন নেই, তাই না? ওই জন্যে সে শক্তি, সেই শক্তিকেই আমরা আহ্বান করি নানান রূপ দিয়ে, তাই না? এইভাবে বোঝাতে হবে, তাই না? প্রুফ করতে হবে যে ভগবান দেহধারী হতে পারে না, তার কাজই আটকে যাবে। আর বিজ্ঞানও স্বীকার করে যে সবচেয়ে ফাস্ট গতি হলো লাইট, তাই না? এই জন্যে তাকে লাইট রূপেই থাকতে হবে, তবে সে সমস্ত আত্মা বাচ্চার কাছে সেকেন্ডের মধ্যে পৌঁছতে পারবে।
যেরকম মোবাইলে বিনা তার কানেকশন আমেরিকা অস্ট্রেলিয়াতে কথা তো বলা যায়, তো সেকেন্ডে কথা পৌঁছায় কি করে, তাই না? তো সেইভাবে সূক্ষ্ম শক্তি পৌঁছাতে কোনো দেরি হয় না, কিন্তু স্থূল বস্তু কি করে পৌঁছাবে, তাই না? तो गाया जाता है देवताय नमः, वो है शिवाय नमः, मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे, यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताना है कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं, फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है, फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया, बाप ही गीता का भगवान है। नंबर 1 बात है यह, श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है, তাই না? কিন্তু প্রদর্শনীতে কখনো গীতা জ্ঞান বোঝাতে শুরু করবে না, না হলে কি হয়ে যাবে, ঝামেলা হয়ে যাবে না? কিছু তো রাখবে যেটা কোর্সে ক্লিয়ার করা হবে, তাই না? তো প্রদর্শনী মানে হলো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, তাই না? যে তুমি যেটা খুঁজছো, কেননা মানুষ কি খুঁজতে আসে, যে তার জীবনের সমস্যা, তার দুঃখ শান্তি কি করে ঠিক হবে, তাই না? একজন মাতাজি অত ভালো বোঝাতে শিখিনি, তবে একটা ভালো সেবা করেছে দুর্গা পুজোতে, তার অনুভব শোনাচ্ছিল। তো কেউ এসেছে, তার মন খারাপ, তো তাকে ধরেছে, বলছে এত মন খারাপ কেন? সে বেচারা অবাক হয়ে গেছে, বলছে আমার মন খারাপ কেউ জিজ্ঞেস করে না বাড়িতে, এর কি যায় জিজ্ঞেস করছে। বলছে তোমার মেডিটেশন দরকার আছে, এসো বোঝো, তোমার মন খারাপ ঠিক হয়ে যাবে, তোমার এই দুঃখ চলে যাবে, তাই না? এত কনফিডেন্সের সঙ্গে বলেছে, তাকে ধরে নিয়ে হাতে করে চলে এসছে, সে আটকে গেছে আর ঘুরে ঘুরে শুনেই যাচ্ছে, তাই না? তো ওই রকম, তাই না? যা বলবে একদম কনফিডেন্সের সঙ্গে বলবে, তবে তো তার বিশ্বাস আসবে যে হ্যাঁ এখানে আমি যেটা খুঁজছি সেটা পাবো, তাই না? तो रुद्र भगवानुवाच व सोमनाथ शिव भगवानुवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से, तो जो भी आए तो पहले पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है, परम पिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है, वो बाप है, यह बच्चा है, वो हेवनली गॉडफादर है, यह हेवनली प्रिंस है, यह बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र हैं। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। मनुष्य कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो, अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़े मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलता है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप जो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले पहले तो गीता को उठाना पड़े, गीता का भगवान कौन है, उसमें ही রাজযোগ की बात आती है, তাই না? যখন কোর্স করতে আসে তখন গীতা বোঝাতে হবে, কিন্তু গীতা যে ক্লিয়ার করবে আগে জিজ্ঞেস করে নেবে যে গীতা জানে কি না, তাই না? অনেক সময় দেখি বাবার বাচ্চা তো গীতা বুঝিয়ে যাচ্ছে, সে শুনে গেল, পরে আমি জিজ্ঞেস করলাম জানো দ্রৌপদী কে ছিল? বলে জানি না।
তাহলে আর গীতা বুঝিয়ে কী হলো? আজকালের তো মানুষগুলো তো অত গীতা শাস্ত্র অত বেদশাস্ত্র পড়ে না, তাই না? ওই জন্যে যতটা নিতে পারবে অতটাই তো দেব, তাই না? তো সেই জন্যে আগে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি কি গীতা মহাভারত রামায়ণ পড়েছো, জানো কিছু? যদি জানো তাহলে বোঝাও, নাহলে শুধু শুধু চ্যাপ্টার খুলে লাভ নেই, আরও কনফিউজ হয়ে যাবে, তাই না? तो राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले पहले बाप का परिचय दे और यह लिखाओ, बरोबर मैं निश्चय करता हूँ यह हमारा बाप है, তাই না? ভগবান আসবে তো নিশ্চয়ই মহান কাজ করবে, রাজা মহারাজা বানাবে, পবিত্র রাজা মহারাজা বানাবে, পবিত্র রাজধানী বানাবে, তবে তো এত নাম ভগবানের। पहले पहले समझाना है शिवाय नमः, तुम माता पिता महिमा भी उस बाप की है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है यह तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। समझाया जाता है तुम्हारे बेहद के माँ बाप वो हैं। जगत अम्बा जगत पिता गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते। राइट वे में ईव कौन है यह तो कोई नहीं जानते। बाप बेट समझाते हैं, हाँ कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में टाइम लगता है, पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है, देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, তাই না? তো দেবতা মানে দাতা, তাই না? তো ব্রাহ্মণ সো দেবতা হবে। তো যে ব্রাহ্মণ জ্ঞান দান করলো না সে দাতা কেমন করে হলো, সে দেবতা কেমন করে হবে? তো আগে জ্ঞান দান করতে হবে। गाते भी हैं तुम माता पिता, और दूसरा फिर कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? তাই না? একটা নিউজে দেখছিলাম, একটা এপিসোড ছিল ইউটিউবের, যে মানে কৃষ্ণ ভক্তের খুব নাম করা একজন মানে সাধ্বী ছিলেন, ওনার ইন্টারভিউ চলছিল, তাই না? তো ওনাকে জিজ্ঞেস করা হলো কলিযুগ আর কত দিন আছে? বলল এমনি তো শাস্ত্রে লেখা আছে 40,000 বছর বাকি, কিন্তু কলিযুগের শেষকালের যা সিমটম লেখা আছে বলছে সেইগুলো সব এখন সব কিছু দেখা দিচ্ছে, তাই না? তো ইনডাইরেক্টলি যারা শাস্ত্র জানে তারাও ডাউটে আছে যে সত্যি এটা কি কলিযুগের শেষ অবস্থা চলছে, তাই না? আর কিছু দিন গেলে বাবার বাচ্চাদের কথা ওদেরও বিশ্বাস হবে, তাই না? तो अच्छा भला पावन बनाने वाला तो वो एक बाप है ना, हेबिन स्थापन करने वाला है गॉडफादर। যখন বুঝেছে শাস্ত্র পুরাণওয়ালা যে এটা কলিযুগের লাস্ট অবস্থা চলছে, তো লাস্ট অবতারও তো আসবে, কলকি অবতারকে অপেক্ষা তো করছে, তাই না? তো অবতারও তো আসবে, ভগবান তার কাজও তো করবে, তাই না? तो श्री कृष्ण तो हो न सके, वो तो बरसा लिया हुआ है। वो श्री कृष्ण हेबिन का प्रिंस है और शिव बाबा हेबिन का क्रिएटर है। वो है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा।
रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है, वही राजयोग सिखलाते हैं। वो कोई राजा नहीं है, वो राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है, उसने ही गवाया है, उसको ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है, তাই না? বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন না, যারাই সেই রাজা মহারাজা ছিল সত্য তেতা দাপর কলির, ওরা নিজের রাজ্য হারিয়েছে, আবার এখন ভগবানের থেকে ট্রেনিং নিচ্ছে, আবার শক্তিশালী হবে আত্মা, আবার সেই রাজ্য করার জন্যে গুণ শক্তি ধারণ করবে, তাই না? আবার रोल रिपीट होबे। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत कौड़ी जैसा बन गया है। शिव बाबा को जानने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि यह हमारा बाप है, बाप ने ही पहले पहले नई स्वर्ग की दुनिया रची, अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में है राजयोग, विलायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखें, गीता से ही सीखे हैं, তাই না? সারা পৃথিবীতে যত দেশ আছে ওরা কিন্তু ভারতের ব্যাপারে জানে। আমরা ভারতবাসীরা হয়তো সব দেশ জানি না, কিন্তু ভাই বোনেরা তো বিদেশে সেবা করে না, এই দেশ ওই দেশ 170টা দেশে তো বাবার বাচ্চারা পৌঁছেছে। তো প্রথম কোশ্চেন কি হবে, ভারতকে জানো? বলে হ্যাঁ ভারতকে জানি। আগে ভারত সোনার চিড়িয়া ছিল, এখন ভারত গরিব হয়ে গেছে, তাই না? তো সবাই জানে যে ভারতে আধ্যাত্মিক গুরু প্রচুর আছে। সব ঋষি মুনিদের উৎপত্তি স্থান হলো ভারত, তাই না? তো বাবা বলছেন अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है। वो सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ख्यालात चलेंगे। तो बुझाते पारबे तो जे ईश्वर सर्वव्यापी नय, बुझाते पारबे तो? धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मन मना भव हो रहे, তাই না? বাবার দুটোই তো মেন শ্রীমত, এক অশরীরী ভব, দেহ থেকে আলাদা জ্যোতি স্বরূপে থাকো, আর সবাইকে জ্যোতি স্বরূপের দৃষ্টিতে দেখো। আত্মা আত্মা ভাই ভাই দৃষ্টিতে দেখার প্র্যাকটিস করো। আর সেকেন্ড হচ্ছে মন মনাভব, মনে মনে বাবাকে ইয়াদ করো। পতিব্রতা বা পিতাব্রতা বনে, তাই না? শিবের পার্বতী, রাধা কৃষ্ণ ফেমাস না? আর শিব বাবার কোলের গণেশও ফেমাস চিত্র। अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, न बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए, তাই না? তো বাবা বলছে যে বুদ্ধিতে ধারণ হবে জ্ঞান। কোন বুদ্ধিতে? সোনার বাসনে। তো সোনা মানে শতগুণী, তাই না? যেটা শতগুণী, যে সাত্বিক মনোবৃত্তির আত্মা হবে, তার বুদ্ধিতে জ্ঞান অ্যাকসেপ্ট হবে। इसमें भी पिताव्रता बर्तन चाहिए। अव्यभिचारी पिताव्रता बहुत थोड़े हैं। कोई तो बिल्कुल जानते नहीं, जैसे छोटे बच्चे हैं, बैठे भले यहाँ हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं।
এরকম কেউ আছে নাকি? এখানে বসে আছে, একদম বোঝে না। तो जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है, एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसे है, सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं। তাই না? বাবা বলছেন যেরকম আগেকার জমানাতে হতো না, থালাতে লাড্ডু দিয়ে দিল, বাচ্চাকে বসিয়ে দিল, দিয়ে মা বাবা বসে ঘুরছে, তাই না? সাত ফেরা বাবারাই ঘুরে নিচ্ছে থালাতে বসিয়ে, তাই না? আগে তো সেরকম বিয়ে হতো, তাই না? তো বাবা বলছেন সেই রকম তো না। ধরো মাতা পিতা বাবার জ্ঞানে আসছে, তো বাচ্চাও আসছে, তখন তো ভালো লাগছে, কিন্তু বড় হয়ে যদি সে অ্যাকসেপ্ট করে তবে তো, তাই না? हम मम्मा पापा के बने हैं, उनसे बरसा लेना है, कुछ भी नहीं जानते, वंडर है ना। 5-6 वर्ष रह कर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है, तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता यह है, ज्ञान का सागर यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग है। पहली बात, जब यह समझाओ तब कपाट खुले, তাই না? কোর্সে এটাও ক্লিয়ার করতে হয় যে শ্রীকৃষ্ণের কর্তব্য কী আর শিব বাবার কর্তব্য কী, তাই না? और पढ़ाई है भविष्य के लिए, ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं, शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए, स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा। तो फाइनल पेपर रेडी तो सबाई? বাবা তো কোশ্চেন আউট করে দিয়েছে, তাই না? সবাই চায় না বাচ্চাগুলো যে কোশ্চেন পেপার যদি আউট হয়ে যেত, এ বাবাটা খুব ভালো আছে, কোশ্চেন পেপার আউট করে দিয়েছে। কি কোশ্চেন হবে? অন্তমতি সগতি, অ্যান্সারও দিয়ে দিয়েছে। কি চাই? নষ্ট মহা স্মৃতিলব্ধা, তাই না? কিন্তু শুধু কন্ডিশন একটাই, যখন তখন অচানক পরীক্ষা দিতে হবে, আর সেই মুহূর্তে পরীক্ষাতে সেই অ্যান্সার লিখতে হবে, তাই না? তো সেটাতে পাস ফেল, তো আর কি সাপোর্ট করবে? কোশ্চেনও বলে দিল, অ্যান্সারও বলে দিল, এবার সেই কোশ্চেন অ্যান্সারের জন্যে কত বছর ধরে তৈরি করে যাচ্ছে, আর কত সাপোর্ট করবে, তাই না? তারপরের টুকু তো পরীক্ষাতে পাস হবার নিজের শক্তি থাকা চাই। তো जाकर राज्य करेंगे, गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते। बाबा बोलो ना, स्कूल पूरा होगा फाइनल पेपर होगा। तो যতদিন পড়াই চলছে পুরুষার্থের স্কোপ আছে, চান্স আছে। যেদিন থেকে পড়াই শেষ হয়ে যাবে, রিভিশন কোর্স চলছে না, তো রিভিশন কোর্স শেষ হয়ে যাবে, তাই না? অব্যক্ত মূল্যি চলছে না, খুব সম্ভবত 2025-এ অব্যক্তবাণী রিভিশন কমপ্লিট হয়ে যাবে, তাই না? এখন রিভিশন হচ্ছে না, যে আমরা যে পড়তে থাকি, অব্যক্তবাণী রবিবার করে আসে, খুব সম্ভবত 2025 লাস্ট পর্যন্ত রিভিশন কোর্স। তারপরে আর পড়াশোনার করতে পারবো কি না, কেননা বাবা তো বলেছে না, রিভিশনের জন্যে বাবা টাইম দিয়েছে, সদ্গুরুর পার্ট প্লে করছে, তাই না? তো তারপরে কি হবে? বাবা তো বলল স্কুল পুরা হোগা তো ফাইনাল পেপার হোগা,
তাই না? তো রেডি থাকো 2025-এর পরে যাতে ফাইনাল পেপার দিতে পারি, তাই না? पहले तो बाप को जानना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं। वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते। जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली है। आपे ही पूज्य भी यह बनते हैं। पहले नंबर में पूज्य ही फिर पहले नंबर में पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं। यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। भीष्म पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बान मरवाने वाला कोई और है। यह समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है, তাই না? যখন নতুন কেউ যায় না মাউন্ট আবুতে, তাই না, যেরকম এইবারে রাজযোগ শিবিরে আমার লৌকিক বাড়ি থেকে 26 জন গেছিল। এবার ওরা এসে একটাই কথা বলল যে এত বিশাল কারোবার আর এত বছর ধরে 86 ইয়ার্স এক মতন চলা আর উন্নতি করতে থাকা, এটা যদি মানুষ গুরু হতো তাহলে তার যাবার পরে ডাউনফল হয়ে যেত, তাই না? নিশ্চয়ই এর পিছনে ভগবানের শক্তি আছে, যেই কারণে এত লোকের ব্যবস্থা আর এত বাচ্চা বেড়েই চলেছে হাজার হাজার, তাদের এত ব্যবস্থাপনা আর এত সুন্দরভাবে করা, এটা মানুষের পক্ষে সম্ভব না। কেননা মানুষের ধৈর্য শক্তির একটা লিমিট আছে, তাই না? কোথায় না কোথায় প্রকাশিত হয়ে যাবে, তাই না? কত সে ফর্মালিটি করবে, তাই না? এত বেহদের কল্যাণের ভাবনা একটা মানুষ গুরুর হতে পারে না, তাই না? তো কমসে কম রিয়েলাইজ তো করছে না। তো বাবা বলছেন अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है, তাই না? এইটুকু তো ফিল করছে যে কিছু তো ব্যাপার আছে শক্তি ভগবানের, যে এই সংস্থা এইভাবে চলছে। बाबा देखते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं, इन आँखों से ही देखेंगे। जैसे पितृ श्राद्ध खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है यह फलाने हैं, खाएगा तो आँखें आदि उनके जैसी बन जाएगी। टेम्परारी लोन लेते हैं, তাই না? যখন ব্রাহ্মণের মধ্যে আগে হতো, এখন ব্রাহ্মণরাও সেইভাবে আহ্বান করতে পারে না আর পিতৃ আত্মারা আসে না। আগে ব্রাহ্মণের মধ্যে আসতো, এবার ওর যদি কিছু বলার থাকতো সে বলতো, তখন তার অ্যাক্টিভিটিসগুলো সেই মানুষের মতন হয়ে যেত, তাই না? তো টেম্পরারি लोन लेते हैं। यह भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उन्हों को जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे। वो तो कम पास हुए ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उन्हों के माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, इतना माताओं का झुंड संभालना है, इसीलिए साधारण तन लिया है जिससे खर्चा चलता रहे, তাই না? তো বাবা যে এত বেহদের সংস্থা স্থাপনা করলো, তো খরচাও তো লাগবে, তো ব্রহ্মা বাবাকে নিমিত্ত করলো। এত মাতাদের 400, 500, 600, তাই না? 3টে মাত্র ভাই ছিল আর বাদবাকি সবকটা মাতা শক্তি, তাই না? তো ওদের খরচা পানি চালানো, তাই না? তো ব্রহ্মা বাবাকে
निमित्त করলো। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है। और फिर एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनों की भी संभाल होती आती है। यह तो बच्चे ही जाने, তাই না? এখনো দেখো বাবার বাচ্চা কত বেড়ে গেল, তাই না? কখনো ঘুরবে গিয়ে মাউন্ট আবুর সব কিচেনগুলো ঘুরবে, হ্যাঁ, কীভাবে এত এত রুটি, এত লুচি, এত ইয়ে, তাই না, এত ব্রেড, এত ইয়ে, মানে কীভাবে হচ্ছে সব কারোবার, এত এত টলি প্রসাদ কী করে বানানো হচ্ছে, কী করে এত খাবার বানানো হচ্ছে। আর সে এমন কোনো নম্বরিং তো নেই, কে কত খাবে কোনো অত জানাও নেই। হাজার হাজার লোকের খাবার শেষ হয়ে যাচ্ছে আইটেম, আবার আরেকটা রেডি করে দেওয়া হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, তাই না? কেউ ফিল করছে না যে নেই খাবার, তাই না? খাবার শেষ হবার আগেই নতুন সবজি এসে ঢালা হয়ে গেল, তাই না? অদ্ভুত না? একটা মানুষের পক্ষে এত সহ্য শক্তি নিয়ে করা এটা সম্ভব হতো না। ভাবতো দুধ কত গেস্ট আসে রে বাবা, তাই না? কিন্তু এটা বেহদের কারোবার। কিন্তু ভগবানের কেন সে করছে, যে রান্না করছে কেন করছে? কেননা সে ভগবানকে ভালোবাসে, সে মানুষের জন্য করছে না, তাই না? যে যেই সেবা দিচ্ছে কেন দিচ্ছে? কেননা সে ভগবানকে ভালোবেসে তাকে দেখে করছে, তাই না? সে মানুষকে দেখছে না, তাই না? হ্যাঁ, অবাক লাগে, তাই না? কত মেহনত করে, এক একজন রাতের থেকেও মেহনত করে, তাই না? আগে তো হতো না যে এখন না সব গিজার চলে এসেছে, মেশিন চলে এসেছে। আগে সমস্ত বিল্ডিংগুলোর পিছনে বড় বড় উনুন থাকতো, তাই না? দুটো চারটে ভাইগুলো সারা রাত মিলে সব বিল্ডিংয়ের পিছনে, এখনও হয়তো উনুনগুলো আছে, ভাঙেনি সব জায়গায়, হ্যাঁ, তো সেই মানে কাঠ ভরতে থাকতো, কাঠ ভরতে থাকতো, বিশাল উনুন, পুরো বিল্ডিং ক্রস করে উনুন, 3তলা 4তলা উঁচু। এবার সেখানকার ট্যাঙ্কির জল গরম হবে, সকাল 2টো থেকে বাচ্চাগুলো গরম জল পাবে। চিন্তা করো কেমন ছিল আগেকার, তাই না? এত মেহনত করতো বাবার বাচ্চাগুলো, তাই না? पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवानों बाज, वो सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते? लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मण से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। पहले यह सिद्ध कर बताना है, श्री कृष्ण हेवेनली प्रिंस है, हेवेनली गॉडफादर नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए, তাই না? সেই ভগবানকে ভুলে গেল যে এত রাজ্য পদ দিল, তাই না? এত সুখের সংসার দিল, এত হীরে রত্নের জগৎ দিল, সেই ভগবানকে ভুলে গেল। कल्प कल्प बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं, তাই না? একবার নয়, প্রত্যেক কল্পে কল্পে বাবা আসে আর দিতে থাকে। তাই তো দুর্গা পুজোতে বলে মা আসবে আগের বছর, তাই না? প্রত্যেক বছর আসে দিয়ে চলে যায়, ডুবে যায় সমুদ্রে, তাই না? তো সেই রকমই ব্যাপার। बड़ा वंडर लगता है, सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, তাই না? মা বাবা বলে না যে বাচ্চার প্রতি এত করি, বাচ্চাটা অন্তত বুঝুক যে আমার মা বাবা এত করে, সে একটু খুশি থাকুক, এইটুকুই তো চাই, তাই না? বুঝুক আর খুশি থাকুক। তো এই বাবাও চায় যে আমি যে এত কিছু তোমার জন্যে রেখেছি দেব বলে, অন্তত তুমি ওটা বোঝো আর সেই খুশিতে থাকো,
তাই না? যে আমার আর দুঃখের দিন নেই, আমার খুশির দিন সামনে। কেন? ভগবান আমার বাপ হয়ে এসছে, সে আমাকে এত খুশি দিতে এসেছে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अव्यभिचारी पिता व्रता हो रहना है। अव्यभिचारी पिता व्रता हो रहना है। याद को बढ़ाते, याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। दूसरा, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की, बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। तो आज के बाबार होमवर्क की কিভাবে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে পারবো তার বিচার সাগর মন্থন করতে হবে, তাই না? চিন্তা করতে হবে। विचार सागर मंथन कर, विचार सागर मंथन कर अल्प को सिद्ध करना है। विचार सागर मंथन कर अल्प को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। निश्चय बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान, स्व परिवर्तन द्वारा, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी भव। आप बच्चों ने, आप बच्चों ने स्व परिवर्तन से, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का, विश्व परिवर्तन करने का कंट्रैक्ट लिया है, कंट्रैक्ट लिया है। स्व परिवर्तन ही, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के, बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति, कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता।
क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। তো বাবা বলছেন বাইরের দুনিয়ার সবাইকে তো জ্ঞান দান করব, কিন্তু বাড়িতে জ্ঞান দান চলে না, তাই না? বাড়িতে বা লৌকিক আত্মীয় সম্বন্ধীর কাছে বলে না, ঘর কি মুরগি ডাল বরাবর। আমার নিজের ভাই আমার কাছ থেকে জ্ঞান শোনে না, বলবে তুই কি জানিস, কিচ্ছু জানিস না, চুপ কর, তাই না? তো সেরকমই ব্যাপার। তো যেহেতু ঘর কি মুরগি ডাল বরাবর, তো সেখানে জ্ঞান দান দ্বারা সেবা হবে না। তো সেখানে সেবা হবে কিভাবে? নিজের চাল চলন পরিবর্তনের দ্বারা, তাই না? পরিবর্তন দেখবে, তবে ওদের মন অ্যাকসেপ্ট করবে যে জ্ঞানে কিছু দম আছে, তাই না? তবে ওরা চেঞ্জ হবে। स्लोगन: समय संकल्प और बोल की एनर्जी को, समय संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो। वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। তো বাবা বলছেন, বাবা তো অনেক রকমের খাজানা দিয়েছে, অনেক রকমের শক্তি দিয়েছে। তো বাবা বলছেন তিনটে শক্তি, এক অপার সময়ের খাজানা, 24 ঘন্টাতে কত মিনিট কত সেকেন্ড, সারা দিনে কত মিনিট কত সেকেন্ড, তাই না? তো যত পুণ্য কাজ করবে করো, সময় তো অপার, তাই না? ওই রকম সংকল্প, সেকেন্ডে কত কথা ভাবতে পারি। তো সব যদি পাওয়ারফুল কথা ভাবি, স্বমানের কথা ভাবি, তাহলে সেটা হতে বাধ্য, তাই না? ওই রকম बोल माना কথা বলা। তো কীরকম আমার ভাষা ব্যবহার, তাই না? সেটাতে ব্যর্থ আছে না সমর্থ আছে? যাকে বলি ভেবে চিনতে তার কাজে লাগবে সেরকম কথা বলি, না কি ফালতু বকবক করতে থাকি যেগুলো ওয়েস্টে চলে যায়, তাই না? তো বাবা বলছেন ওয়েস্টগুলোকে বেস্টতে চেঞ্জ করে দাও, তাই না? তাহলে শক্তিশালী আত্মা হয়ে যাবে।
তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো, কি বললো বাবা? প্রত্যেক কল্পে বাবা আমাদের উপরে মেহনত করে, তাই না? তো বাবা বলছে বাবার মেহনতকে দেখে খুশিতে তো থাকো অন্তত, যে প্রত্যেক কল্পে বাবা আমাদেরকে রাজা মহারাজা বানাতে আসে, তাই না? রাজাই ফেরত দিতে আসে যেগুলো আমরা হারিয়েছি। আর বল, বাবার শ্রীমতে চলে বুদ্ধিরূপী মানে বর্তন যেটা আর কি, বুদ্ধিরূপী ঝুলিকে আর কি পবিত্র বানাতে হবে, যাতে বাবার জ্ঞানের ধারণাটা, বাবার জ্ঞান ধারণ করার জন্যে সোনার পাত্র চাই, মানে শতগুণী বুদ্ধি চাই, সাত্বিক বুদ্ধি চাই, তাই না? আর হ্যাঁ, আর বিশেষ করে লৌকিক বাড়ি ঘর আত্মীয় স্বজন, ওরা জ্ঞান শুনবে না, কিন্তু ওরা দেখবে, ওরা একদম নিখুঁতভাবে দেখবে কেমন, কখন উঠে, কেমন উঠে, কি করে, কখন ঘুমায়, কেমন ঘুমায়, সব নোট করবে। এতদিন আপনি হিরো ছিলেন না, এবার কিন্তু হিরোর জায়গায় তুলে দিয়েছে, এবার সারাক্ষণ নোট করবে সিবিআই অফিসারের মতন, তাই না? যে কি করে সারাদিন, কি করে, ওম শান্তিতে তো যায়, কি করে, তাই না? হ্যাঁ, সবাই এক মতন শুক্রিয়া মানে না, তাই না? যে যেরকম পিতাব্রতা, যে যেরকম সীমতে চলে, ওই রকম শুক্রিয়া মানে, তাই না? হ্যাঁ, বাবার সেবা করতে যাবার আগে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। আগে নিজের ধারণা চাই, তবে অন্যকে বোঝাতে পারবো, সে কনফিডেন্স আসবে, তাই না? বাবার দুটো নিয়ম, এক অশরীরী থাকতে হবে, আত্মিক দৃষ্টি রাখতে হবে, আর এক হচ্ছে বাবার ইয়াদ, সে আবার দিল থেকে ইয়াদ, দিমাগওয়ালা ইয়াদ না, দিল থেকে ইয়াদ, তাই না? হ্যাঁ, দেবতা হতে হলে আগে ব্রাহ্মণ হতে হবে, ব্রাহ্মণ মানে জ্ঞান দান। আর বাবার একটা বিষয় ভীষণ আপত্তি আছে, সেটা হচ্ছে বাবা সর্বব্যাপী, এই ধারণাটাকে বদলে দিতে হবে, বাবা সর্বব্যাপী নয়। আর বাবা দেহধারী নয়, আর বাবা গীতার ভগবান। এই তিনটে জিনিস যাতে প্রমাণিত করতে পারি, তবে সচ্চা সেবাধারী হতে পারব, তাই না? অত নিজেকে তৈরি করতে হবে। আর বাবা তিনটে খাজানা দিয়েছে, সময়কে ওয়েস্ট থেকে বেস্ট করতে হবে, সংকল্পকে ওয়েস্ট থেকে বেস্ট করতে হবে, আর বল ব্যবহারগুলোতে যাতে কোনো ব্যর্থ না যায়, সব সমর্থ বল, বরদানি বল হতে চাই, তাই না? কাউকে অভিশাপ দেবার মতন বল, কাউকে মন খারাপ করার মতন বল, কাউকে টোন্ট বা কমেন্ট করার মতন বল, তাহলে সে এখনো তৈরি হয়নি, তাই না? শক্তিশালী আত্মা সদা সবার জন্যে বরদানি আশীর্বচন বলবে, তাই না? আচ্ছা, হ্যাঁ, বাবা বলেছে সচ্চা পতিব্রতা বা পিতাব্রতা হতে হবে, তাই না? গণেশের মতন বাবার কোলে বসে থাকতে হবে, তৃতীয় নেত্র খুলে আর হাত পা গুটিয়ে দুনিয়া থেকে। ফারকতি দেওয়ার তো দূরের কথা, তাই না? ভাবাও যাবে না সেই ব্যাপারে, তাই না? অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত বাবার হাত আর সাথ কোনো রকম ছাড়বো না, চাহে খেতে পাই আর না পাই, চাহে মাথার উপরে ছাদ থাকুক আর না থাকুক, কিন্তু বাবার হাত আর সাথ কোনো দিন ছুটবে না অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত,
যে কতটা কে নিশ্চয়ই বুদ্ধি, কতটা কে আমরা বাবার উপরে, তাই না, হাত আর সাথ ছাড়বো না মৃত্যু পর্যন্ত, তাই না, অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত। সেটাই তো আজকে বাবা বলল না যে ফাইনাল পেপার তো দিতে হবে, স্কুল চলছে, পড়াই চলছে, এখন রিভিশন কোর্স চলছে। যেরকম বোর্ড পরীক্ষার আগে কি হয়, ছুটি দিয়ে দেয় যে যাও রিভিশন করো, এবার রিভিশন কোর্স চলছে, তারপরে তো ফাইনাল পেপার তো দিতে হবে না। তখন তো এটাই তো যে যে কোনো পরিস্থিতিতে আমি বাবার কাছে সমর্পিত কিনা, আমার বুদ্ধি বাবার কাছে যাচ্ছে না বাবার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, সেটাই তো পেপার। অন্তমতি সৌগতি, বাবার ইয়াদ থাকছে কি না, এটাই তো পেপার, আর তো কোনো পেপার না, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলো বাবার